watu wengi ambao hawakufika, maana najua kila mtu sehemu anapokaa, naona wengi hawakufika kwa siku ya leo. Rero igihe twararakiwe kuja ku ruhimbi, tuzogende ku ruhimbi. Kwa hiyo wakati tunapoalikwa kwenye meza ya Bwana ni lazima tushiriki wote. Hanyuma tuzokwama twitwara kwihana gusaba imbabazi imbere yo kuja kuri go. Kwa hiyo kinachohitajika zaidi ni kabla tujaingia kwenye ibada hilo kuungama dhambi. Ariko nituzotorera umunsi w'uruhimbi nukwama twiteguye umwanya wose dusaba Imana itwabare. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba tusisubirie tu siku ile ya meza ya Bwana ndio tutubu dhambi, ili inatubidi kila siku tuwe tunajiandaa. Murakoze. Asante sana. Udashobora gutanga ibibazo bibiri, wose akabazo arashobora kubaza. Kwa hiyo kuna swali, tunaruhusu maswali mawili ikiwa kuna mtu ambaye ana swali. Yego. Jana gombambaze mwatwikishije muvuga ko umuntu ategereza kuza kuruhimbi, ategereza kuba yiteguye cyangwa kwitandukanya n'icyo cyose gishobora kumubuza kutaza kuruhimbi. None umuntu wari we wese ashobora kumva ati jewe sinda nditeguye ko nshobora kuza kuruhimbi, mugabo nitumvise n'ijambo urubatizo, uwo yoba atabatijwe agashobora kumva yuko ashobora kuza kuruhimbi, mbega yojako? Ukiza neza kwa hicho kibazo. Anauliza, kuna swali ambayo anauliza, anasema hivi, tusikilizane. Anauliza hivi kwamba amesema kwamba tulisema kwamba mtu yeyote yule anapaswa kushiriki meza ya Bwana. Sasa yeye anasema hivi, je, inawezekana mtu ambaye hajabatizwa akijihisi kwamba na mimi nahitaji kula hiyo meza ya Bwana, anaruhusiwa ama haruhusiwi? Haruhusiwi. Kutegura ibi umutwe urashuha. Anasema kuandaa vitu si rahisi, kitu kinafanya kazi. Birashika yuko ibi ari bikeya muri vyinshi byoyigishijwe. Kwa hiyo anasema amefundisha machache lakini angefundisha zaidi. Rero ikibazo madama avuze nashize mu ngaha cyategerezwa kujamo. Kwa hiyo swali ambayo ameuliza haiko kwenye ni mada leo, lakini ingestahili kuwepo. Rero ni kibazo cyiza abajije. Ni swali mzuri tu ambao ameuliza. Rero umuntu atarabatizwa niyemerewe kuja kwisangira ryera. Jibu ni kwamba yule ambaye hajabatizwa aruhusiwe kushiriki meza ya Bwana. Sinzi hariho taririsha. Okay. Umuntu atarabatizwa nashobora kwakirwa mu isangira ryera n'ibikunda sinenze. Kwa hiyo yule mtu ambaye hajabatizwa aruhusiwe kushiriki meza ya Bwana, si vizuri. Kuangiza neza kwa hicho kibazo. Yego. Icyo ikibazo ngomba kubaza. Niko bijyanye n'umuntu ari umukristo mu ishengero akaba adasangira. Nk'ishengero cyangwa nk'abarongozi murabakwirikirana, murababaza igituma badasangira, kuko jiwe ndabana ndabibona muri Afrika umuntu adasangira baramukurikira bakamubaza kubera kudasangira. Ufite ingorane nimba ari ikintu tungana ugitunganye, mugabo uri umukristo utegereza kujya kuruhimbi. Icyo ni cyambere. N'umuntu nacyo ngomba kuvuga nikijyanye. Reka tubaze twijijije cyane. Oya ngira ko bigomba gusa. Bigomba gusa. Okay. Ni nko ku bantu usanga ari nk'abakozi mu rusengero, ngombye kuvuga abakozi n'Imana mu rusengero nk'abaririmbyi, nk'abajenama, nk'abaki, ugasanga n'abapasitori no muri bo harimo abadasangira. Ibyo nabyo mu bivuga byinshi. Sawa, anauliza hivi, kweli utakuta kuna mtu amekosa kushiriki meza ya Bwana, tuseme wiki hii, wiki ijayo na kadhalika, huwa ashiriki pamoja na wengine. Je, viongozi huwa wanamtembelea mtu huyu na kumuuliza kwa nini wewe ushiriki pamoja na wengine? Je, mnawafikia hao watu ambao mnawajua huyu tayari ameshabatizwa lakini hajawahi kushiriki na wengine? Mlishawatembelea? Mbere kwisho cya kabiri, umuntu tuvuge n'umujenama, n'umuririmbyi, n'umupastori, ni mwarimu, mu gihe adatonze ku ruhimbi cyangwa adatonda, yategerezwa guhagarika muri icyo gikorwa. Na la pili ameuliza hivi,
kuna baadhi ya viongozi tuseme kama vile mapasta ama viongozi wengine, walimu na kadhalika, ambao hawashiriki meza ya Bwana, au nao mnasemaje juu yao? Jibu limekuja ya kwamba ikiwa ni mpastori, mwalimu ama mtu yoyote yule Mkristo ama kiongozi fulani ambao huashiriki na wengine, huyu mtu astahili kwenye hiyo kazi, ni lazima aondolewe kwenye hiyo wadhifa ambayo anayo kanisani. Kubera gutonda ku meza twavuze yuko namiga akomeye gusumba aya miga tuko turakora muri ino sana. Jibu ni kwamba tulifunza kwamba kushiriki meza ya Bwana ni hanyuma ikindi naco nuko umuntu atagiye ku ruhimbi abagiziki abayitaramye wenyine ubwiwe. Kwa hiyo mtu ambaye ashiriki meza ya Bwana, huyo tayari ameshajitenga mwenyewe. Hari amashengero abikurikira mwe nivyo hoye. Kuna makanisa ambayo yanafuatilia. Ikindi naco abajije wavuze yuko hari wavuze ndabaha mwanya, hari umuntu abataje ku ruhimbi mugabo gasanga twega abarongozi nitugiye nivyo ntavyo tukunze gukora ngati we naho ndabaza. Sasa anauliza kwamba kuna Wakristo wengine wanasema au mbona wachungaji hawashiriki meza ya Bwana, mimi siweze kushiriki. Urashobora kumugenda kumubaza mbega kubera n'abantu dukomeye mu bisanzwe tumaze kumenya ibyo gukorera Imana. Ndashobora kugenda ukubaza ugasanga nukumbesha urambesha, nuvuze icyatumye utaza kuruhimbi. Kwa hiyo kweli mimi kama vile mchungaji naweza enda kumtembelea na muuliza kwa nini wewe haushiriki pamoja na wengine. Wengine wanasema mambo ya uongo, kudanganya kulio kusema ukweli. Lero muri ico gihe wewe nyene kubera twego kutuba turi ngaha nta numwe w'umunyeshengero muto yagihaga umusururiki, twese turamaze gukomera mu by'imwemu. Umuntu wenyene atezwa kumenya kuntu nkuko twavyumvise akiciye urubanza, mugabo ubwo rubanza n'isuko gutahana muhira yategerezwa gusha itunganya aho kugira ngo atonde ku ruhimbi nk'abandi. Kwa hiyo wewe kama vile Mkristo mkomavu ni lazima umeshajua, na kama umeshajua ni lazima wewe mwenyewe uchukue jukumu ungame yale makosa ili na wewe upate kushiriki pamoja na wengine. Uko paungani? Kuvuga katoye. Wakati mtu hashiriki kwenye meza ya Bwana, safari ya kwanza, safari ya pili, mkimuona lazima mtu kanisa limfikie, limuonye juu ya kutokufika kwenye meza ya Bwana, akiwa ni mtu anajulikana kwamba hakutengwa. Sasa wakati ni mtu ametengwa, yeye hawezi hata kushiriki kwenye meza ya Bwana. Lakini mtu ambao anafanya tu safari ya kwanza mnamuona, safari ya pili watu wanamtembelea ili wamuonye, apate kueleza ni nini kinachomsababisha. Huenda ndani yake mna maswali magumu aliyo nayo, na ndiye maana sasa mara nyingi huwa tunawauliza, mimi huwa ninawauliza mara nyingi watu, kwa nini hautaki kushiriki meza ya Bwana? Safari ya kwanza hatukukuona, safari ya pili hatukukuona, safari ya tatu ni nini? Ameeleza vizuri, lakini mtu huwa nasimamishwa ndani ya kazi wakati ni mchungaji ama mtu mwingine, ikiwa amekosa kuonywa. Wamemuonya hataki, wamemuonya hataki, yule ni mtu wa kutoa. Bwana pewe sifa. Amen. Ego madame Fabroni. Ya jana kwamba kuvuga nko bijanye n'ibintu byo gusangira cyari nk'iciyumviro. Je cyumviro ndari mfise ni iki kubera abantu benshi mbona baramaze kugira nk'akamenyero. Nk'abaririmbyi abajenama benshi usanga badasangira ku bintu nyine babigira nyine nko kumenga n'ibintu bisanzwe. Je cyo mbona mwoza murandika nk'amazina nk'umuntu adasangiye kabiri gatatu mumukurikirana. Yeye amesema hivi, benshi baramaze kubigira akamenyero, abantu benshi babigira nyine nko kumenga n'ibintu bisanzwe kabisa. Ana wazo lake, ameona kwamba wengine wamelichukulia neno hilo kama vile kawaida, ni kila leo awashiriki pamoja na wengine.
yeye kama vile yeye angependelea labda watu wangekuwa wanaandika majina ya wale ambao wanaoshiriki, ama wale ambao washiriki mnawatembelea majumbani kwao ili muwaulize ni kitu gani ambao kinawaziwia wasishiriki meza ya Bwana. Okay. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko bari we wisuzuma uriyizi. Neno la Mungu linatuambia we mwenyewe ndio unajichunguza, unajijua ili hiki nimekitenda ili utubu. Ego reka mpuze n'uwo muntu yaciye ataje ku ruhimbi. Gatoya ndahuza nawe gatoya. Reka mpuze nawe gatoya kuri uwo muntu ataje ku ruhimbi yisuzumye akabona yuko hari kimwagira, reka nitahire. Acha nizungumze kidogo kuhusu huyu mtu anayeondoka kulingana na anavyojichunguza ndani ya moyo wake na anaamua aondoke. Ariko rero iyo ugiye asabwe nico cyaha ubwo nyene ukaca hari ugutsitara mwene ukagacapfa. Wakati unapoenda na unaenda na hiyo dhambi yako, kuna mtu ambaye anajikwaa tu moja kwa moja na kufa. Byobaye byiza umuntu ntasubirane niyo ngora nituma ataje kuruhimbi, ahubwo ayature cyane asaba Imana imbabazi mubabarire. Kwa hiyo ni vizuri zaidi mtu azirudi na ile dhambi ambayo inayotuma akushiriki meza ya Bwana. Ni vizuri aungame hiyo dhambi aitoe. Hanyuma ikindi nacho twamaze kumva yo kuta Imana biri kure yawe nawe uja kuruhimbi utihanye ukagendayo, mugabo reka ntaga karoro gatoya kubaririmbyi. Kwa hiyo tufanye mfano kidogo. Wakati mtu anapotumia meza ya Bwana na akuungama dhambi, naweza toa mfano kwa waimbaji. Nibutse icyaha Akani yakoze, na ninapokumbuka dhambi Akani aliyoitenda, yaranyegeje ibikoresho kanaka bishyira munsi y'ihema mu musenyi. Kwa hiyo huyo Akani alichukua vyombo vya kanisa vya ibada akaviingiza chini ya mchanga. Imana iramenya yuko ari wanyegeje ibintu byayo by'inyegu ko agomba kubikoya byivye. Kwa hiyo Mungu alitambua kwamba ni yeye ndio aliiba hiyo vitu na kuvificha. Igihano yarose Akani ni nkuru ndende, yarose Akani yarishwe hamwe n'umuryango we wose n'inka ziwe ivyarase byose byararegetaye. Pigo alilolipata huyo Akani, alikufa na familia yake mzima na mifugo yake yote. Rero nagomba kuvuga ku baririmbyi cyangwa umuguru wari wo wose ndetse rusenge muri rusange abaririmbyi, umuntu umwe arashobora gutuma afise azanira ingorane uwo mugwi. Kwa hiyo na pana mfano kidogo hususan kwa waimbaji, kuna kosa la mtu mmoja litaweza kutuma linaleta tatizo kwa kundi mzima la uimbaji. Ndiye kwigihe kimwe nari umurongozi w'ikorale. Nakumbuka muda ambao nilikuwa kiongozi wa kwaya. Mmenga twako turategura ikorale kanaka. Na watu tulikuwa kwenye maandalizi ya kuandaa mkutano. Rero tuliko turasubira mu ndirimbo ntibigendeke neza. Kwa muda huo wakati tunapofanya mazoezi ya nyimbo ilikuwa viendeki. Ugasanga imote ilikuwa lazima yonyene, utakuta generator inazimika, imija y'igitari ilikuwa iracikagurika. Kwa hiyo zile nyaya za gita zina katika. Tuvuze bino bintu je sinarugayone. Yani nazungumza haya mambo nilikuwa sijayaona. Jewe nicegera canje umudamu mwe yitwa Christina, turabwira abaririmbye bana muri twebwe hari ingorane muri ikorali yacu. Sasa mimi na yule ambaye wa chini yangu nikasema, jamani, kweli inawezekana kati yetu kwa hii kundi kuna tatizo. Kandi ni bintu tarubwabone. Na ni vitu ambavyo vilikuwa vijapatikana mwa hiyo kwaya. Umuntu wese agerageza gukurayo ikintu abona cyo tuma ava imbere y'Imana cyangwa ava mu Mana. Kwa hiyo kila mtu ni lazima, ingekuwa vizuri ajicheki na azungumze lile ambalo ameliona ni si vizuri. Twaragaragaje ariko byaguma byanga mugabo tulijaribu lakini haikuwezekana. Imera nemeruka acabonekana muri twebwe hari watayaye igitwariro ubundi muntu. Kubebesha mimba. Ilibainika kati yetu kuna mtu ambaye alipana mimba. Rero cyo nagomba kuvuga nuko umuntu mu gikorwa cyerezo cyose, nyomba uri umurongozi, nyomba uri umuririmbyi, nyomba uri umukristo, nyomba hageje ujya mayo kwegereza ni wisuzume wimenye.
nawe uri muri mjisizo ngorane uwo munsi nturirimbe ko urashobora kubononera. Kwa hiyo ukiwa mwimbaji, ukiwa Mkristo, ukiwa mtu fulani yaani ukiona kuna tatizo ambalo limekusonga ambalo hujatubu, kama wewe ni mwimbaji, siku hiyo usisimame hata kuimba ili usije ukaribia wengine. Reka mvuge mu cyama hari abari bafite ibibazo cyane no kungana sinzi. Sofia hanyuma Dorcas arakurikira. Okay. Kama icyo nagomba kuvuga ni iki, none mu gihe mba n'umukristo cyangwa n'umukristo ugakora ibikorwa by'Imana nasiguye cyangwa nahagarike cyangwa naririmbye cyangwa nateranye mu rushengero, icyo tumaca nahandi iki cyangwa cyatumye nemera kubandanya ayo miga cyangwa ubwo buririmbye nkabukora cyangwa ubwo butumwa nkabuvuga kandi namaze nk'uko mwamaze kudusobanura yuko atari byiza. Kandi muri kwa muravuga ngo umuntu no guca mutemberera muhira mu gihe amaze iminsi 2 atagira nataja ku meza y'umwana, ahubwo byaba byiza nk'uko twaguye tukaba turitunganya. Ntabwo ari byiza ko noririmba nzi ko n'umukozi w'Imana hama mu mwanya nce ntaha hama mamaza kumaza ngo hari byatumye ntagenda ku meza y'umwami kandi nakoze igikorwa cy'Imana. Imana tugirire neza. Iyo ni intererano nziza kandi yo umutima wawe nawe mwiza gukunda Imana n'ibikuba by'Imana. Iyo ni intererano nziza mu bisanzwe uzi yuko neza na neza ari ikintu gikwagira cyane nko mu baririmbyi cyane na jewe uyu munsi nakoze cyane kumusiguzi mbona yuko naracitungana tegerezwa gusaba Imana imbabazi cyane avuga ati banze muronde bundi umuntu abakozi bama biteguye gukora ibikorwa ronde bundi umuntu akora igikorwa cy'uno munsi nari gukora kubera mbona impamvu kanaka ituma nakora kino gikorwa. Dorcas. Okay. Nice. Reka mpereze uyu. Nakoze icyo nashaka kuvugaho iki kijyanye no kuvuga ngo kwitunganya mbere yuko tuza mu nzu y'Imana cyangwa tugeze mu nzu y'Imana. Yeye atazungumzia kuhusu kujiandaa mbele ya kuingia katika kanisa la Bwana. Ese birakwiye ko umuntu w'umukristo uvuga ko afite Yesu mu bugingo bwe yakagombye kuva mu nzu iwe arazi ngo agiye gusenga, agiye kujya mu rusengero, yakagombye kwitunganya kiri mu nzu iwe mbere y'uko asohoka? Kuko murabizi ko urupfu turarugendana. Hano mu rusengero ntabwo ari honyine twihanira. Ushobora kwihanira mu gitanda cyawe, mu buriri bwawe ugikanguka, icyo usanga kitari cyiza ukakihana, cyangwa mbere yo kuryama ukakihana kuko ushobora gusinzira mukanguka ugasanga wapfuye. Harimo abantu bagize akamenyero kuvuga ngo arumva Imana izamubabarira ngo ari uko ngo yagiye gusanga mugenzi we akamubwira ngo mfasha ngo dusengane. Twibuke Yesu ari ku musaraba igihe apfa byagenze gute? Mu rusengero ahera cyane wa mwenda ruhakingirije byagenze gute? None se bisobanura ngo iki? None se kuki we mu Kristo wasobanukiwe ugomba kuvuga ngo lazima njya gushaka ngo umuntu ujye kwa Febronia, njye kwa Alexi, ngo njye kumwaturira urigomba barirwa? Kuko bana bari wasobanukirwa inzu birimo. Ndabeshya? Nutabubizi ubimenye. Wowe nanjye dufite uburenganzira bwo gupfukama imbere y'Imana n'abandi no muri wese nawe muza mu muzi cyane yara muri parking. Nshobora no kujya muri toilette hari yanyicaramo ndi kwitumangarira Imana kuvuga ngo Imana mbabarira kino kintu muzi cyangwa ngani ikintu umutima. Nshobora kwatura mugenzi wawe ufite uburyarya mu mutima ntibigire icyo bimara imbere y'Imana. Amen. Imani tuwabarire hapo ndipo kubwiriza. Anasema hivi, watu wengi wana desturi ya kusema natoka nyumbani na dhambi zake atakuja kuungama kanisani. Njue kama tunatembea na mili ya vifo, utaweza kufa njiani au utafia kanisani, hiyo dhambi itaenda wapi? Si utabaki nayo. Kumbi kabla ya kutoka nyumbani kuelekea hapa kanisani, uje unaungama dhambi zako. Icyo avuze nico
kubera ndashobora gukora icambwa nkabura umuntu nohamagara ati ngufashe. Ahanini umuntu yereka Imana. Akenshi turakuze kuvuga kwaturanira, ijambo ry'Imana riravuga kwaturanira. Uwo mwanya wufise n'ubikore. Mugabo ari emergency. Je ndavyutse mava afata imodoka nze ku rusengero. Umugore wanje si hareri ku rugendo. Nkavuga ati reka ntware ico cyamaka ku rusengero. Cyane mpabaga mu telefone mugurazi umfashe wiki ndawukeneye. Uwo mwanya uri kurata umwanya. Ereka Imana irakubabarira. Singomba nguri kumwe n'umuntu. Umugihe ubona yuko uwo mwanya ufise kuvuga n'umuntu nubikora mugabo. Umenye yuko ushobora gupfa utarahura na wa muntu. Aho narumvikana. Niyo mpamvu umuntu atakwiye kwibika mu ivyaha. Umuntu akwiye kwibika mu ivyaha. Umenga muri Roman sinzi kubahinda neka ni kubakora. Ngira umwana muto narakunda kugenda muri Katolika. Ngweri kiri imodoka ya padiri, kora imodoka ya padiri. Muga maze guca ubwenge. Buro hari ibyo bita babyita gute usanga abantu bose uwo munsi ari kwihana. Uwo munsi ni special. Uwo ari we wese ateza kugenda kwa padiri agasaba imbabazi ibiki. Icambere urorereye kugenda ku muntu umusaba imbabazi y'amezi yose yaraheze udasaba Imana imbabazi ibiki. Upfuye uzoja he? Ico gihe nigikwiye kurorerwa umwanya wari wose. None mu gusenga mwabanda nigenda ururimi rumwe. Mu gusenga jewe ntabwo gusaba imbabazi ndi umwe. Muri hicho kipindi yuko mbabariko. Unaweza eleza kwa kifupi ambapo Pastor anasema hivi. Kuna dhambi ambao mtu anayo na anakosa muda, kuna ile wanaita emergency ama dharura. Kitu kinakufikia kwa haraka na hauna mtu mwingine ambaye utaweza kuungama dhambi zako. Kwa hiyo utaweza pia magoti, unamwambia Mungu mwenyewe, maana hakuna mtu ambaye atakusaidia kwa muda huu. Na unamwonyesha Mungu, namwambia Mungu, ona nimetenda hiki, unisamehe. Hiyo inawezekana. Ikindi nacho urashobora guhura n'umuntu mfasha nitunganye Imana imbabazi mugabo icyacu abenshi abasaba ndi bakunze kuvuga icyacu musaba barakinyegeza. Sasa kuna dhambi nyingine utaweza kutana na mtu unaungama, lakini ajabu ni kwamba wale washarati awaseme dhambi ya usharati wanaficha. Ni gake cyane kwiba ni gake ama biziga ko abantu babivuga na uchawi no kwica ibintu by'uburozi. Rero ubona yuko bikuna Imana irakubabarira kweli, irakubabarira neza ugira amahoro. Kwa hiyo unaungama kama una mtu moja kwa moja, unazungumza moja kwa moja na Mungu, atakusamehe. Sigaranye minota 10. Okay, Celeste. Ndagoma ndunganira icyumviro najewe cyo gusaba imbabazi mbere yo gusangira. Ndibaza hari umuntu mwakoseranije. Urashobora kumusaba imbabazi mbere yo gusangira. Ico kirumvikana mbere yo gusaba imbabazi ku Mana. Biraryosoma burya muntu mwa mwaratukanye, mwarasakuje musabana imbabazi before yo gusaba Imana imbabazi. Okay, kuharire kubera muba mubana ngaha. Okay. Ico uvuze ni cyiza. Rero ikindi kibazo cyo hinge gatoya urashaka kukibagira bo kuba nanje gashaka kukibagira. Ico ngomba kunganira Celestin yavuze, hari ikosa umuntu akora rikamamara mu gisagara cyose. Bwana Celestin anasema hivi, mtu akimtendea mtu fulani kosa ni lazima amwendee yule ambaye aliyemtendea kosa ili aungame dhambi zake kwa yule mtu, si kwamba aende kuungama kwa Mungu. Rero bo nacende na ntamwishuye ni byiza yuko baza guheza n'ujya mu mwashwari kwa nshobora kugenda imbere y'Imana Mana mbabarira kunuku uwo mwatunganye ijya ngora nitarahera aracidoga acagira ibiki. Rero none arimvuze yuko hari kosa umuntu ashobora gukora en public abantu bose babona, ntushobora kugenda imbere y'Imana Mana mbabarira banze ugende waturire kwatura muri babanyagihugu bose bagerageje kosa gisagara kamenya usaba imbabazi ati narakubwiza ikosa naragize kunuka igisagara cyose mwarabime. Rero ndabasabye imbabazi uko niko kwihana kwiza. Naye ahandi tushatuvyita ugusuriranya
kurenzako. Kwa hiyo kuna dhambi ambayo mtu ameitenda ambayo imejulikana kwa watu wengi. Kwa hiyo ni lazima uende ukaungame hiyo dhambi kwanza kwa yule mtu ambao ulimtendea. Kama mfano umeniibia mimi, uje kwangu useme kweli kama vile vitu viliibiwa ni mimi, mfano huo. Na pamoja na hiyo uungame ili watu wote wajue kama uliungama ile dhambi, maana walisikia ile taarifa yako. Ni vizuri. Sawa. Celeste bandani. Hanyuma naho ikindi sinzi jewe kuva nciye ubwenge kuva mbatizwa haraheze nk'imyaka 20 mbatizwa, kandi narafashe inyigisho zo kuza kuruhuka. Uravye mu ikambi barafata umwanya muremure wo kwigisha abanyegice, apana nk'ibi byo muri Amerika ari bimwe cyangwa umunsi umwe kugira ngo batizwe. Kugira ubatizwe abantu barahanwa bagaharura kweli. Yaba mayeza apana ibyo umunsi umwe bisebe bacubatizwa. Kubera mbere sanzwe ndabizi umugabo sori wabizereza kubizana ari abatabizi. Rero ndagomba kumenya inuze, ndagomba nk'abarongozi sawa kube mutubwire ndagomba nkikumenya basi hano, kubera jewe tonzi muri Afrika nk'ikurikiye iso ndasenga ibuhimbi twarakoresha nk'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe n'inusu y'ukwezi. Rero ngaha naho mbona umenga imisi iratambuka cyane kandi umuntu aguma akora ibyaha. Kandi amaraso ya Yesu nayo kwa muntu yeza ibyaha. Ariko hano hari igihe bitwara amezi 3 sinzi ko ari umwanya muto w'abarongozi cyangwa kubura abacuruzi mu rugo rw'abandi. Rero nicyo cyubwo cyo kwanza mwebwe nk'abarongozi watanze akarorero mu Baroma 7 bamabe basangira 7 basangira kubera batinya ibyaha baba bakoze kuva ku wa mbere ku wa gatandatu ku wa Mungu uca usangira ubyiyeje ibyaha. Mbere icyo cyimviro cy'Abaroma cyarishyiye. Rero icyo cyimviro cy'Abaroma nishinda kubera ku wa mbere ku wa gatandatu baba bakoze ibyaha. Agomba atinya ngo bigore cyane. Uca usangira ingaburo yera bikarimanika sirifu. Ikibazo cyo kwanze turishurana ngaha. Ikibazo cyo kwanze wadoya akaroro ku Baroma kuba basangira buriro. Rero bumvikane kuva ku wa Mungu kuva ku wa mbere ku wa gatandatu baba bacumuye n'umuntu usaka ibikisuye nibyo byumviro byo kwanze. Rero ndatanze nk'akaronga ingaburo yera nitwifata mu bikwiye kubera biraba lei kuteba kawaida ntabwo ari misi yose. Kawaida abarongozi bafise gutwa schedule nyomba ari mu kwezi tukaba tusangira ingaburo yera, nyomba ari ndwizi 3, nyomba ari ndwizi amezi 2, nyomba ariko hari girenga ukwezi amezi 2 3 4 5. Okay, numvise ikibazo. Bwana Celeste amesema hivi, ameona utofauti ya hapa Marekani na Afrika, na yeye kama vile alivyofundishwa, maana kule Afrika mtu akitaka kubatizwa anafunzwa mengi, lakini sio kama vile hapa mtu anasema nibatizwe na anabatizwa bila hata kufunzwa. Na anasema anaona mpango mzuri ni ule wa kanisa la Katoliki. Kwa sababu gani? Kila wiki wao wanashiriki meza ya Bwana. Ingekuwa vizuri wachungaji wapange ratiba, labda iwe kwa wiki 2 ama kwa wiki 3 watu wanashiriki meza ya Bwana. Lakini kama sivyo, wengine wataendelea kutenda dhambi mpaka pale anasubiria meza ya Bwana ifike ndio ungame dhambi. Bwana pewe sifa. Neno linasema lakini wenye kulishika ni wachache. Maandiko yanasema
Mchungaji alieleza jinsi alivyoona Waroma wanafanya, lakini tena akasema sisi si vile. Maana imeonekana kwamba wamoja wameona kwamba ile mambo wanayoifanya kila wiki kuwa wanachukua meza ya Bwana pale kwa Katolika ndiyo inasababisha kutoa dhambi. Hapana. Ni kusema kwetu sisi wa Kristo wa Kiprotestanti hauweze kwenda kushiriki meza ya Bwana bila kuungama makosa yako peke yako. Maana lazima ukijua kwamba unataka kwenda ama utakuwa kwenye meza ya Bwana, siku ile utashiriki, lazima uungame makosa yako. Maana ile kuungama kisha kwenda kupokea ile meza ya Bwana ndiye mzuri. Si kusema ikiwa Wakatolika wanafanya vile, ile dhambi inaoshwa na ile damu na ile mkate wanayokunywa. Hapana. Na kusiwe mtu mwenye atapeleka habari kama hizo. Wala mchungaji hakusema vile. Ni kusema kwamba ukitaka kila siku unapofanya dhambi ungama makosa yako. Biblia inasema ya kwamba ukifanya dhambi uungame makosa. Au ukifanya kosa usingojee usiku kukatika. Kwa maana haujue kile ambacho kitakacho kupata wewe. Maana dhambi ni kuitoa mbele ya vyote. Kisha mkate utauchukua ukiwa salama mbele za Mungu. Bwana pewe sifa. Amen. Nyakubahwa Celestin, igihe ubona yuko hari ingorane ufise hagati yawe n'Imana, ntuzororere uzokwihane, navuze ntuzororere uzokwihana kumusorera. Uwo mwanya nyene cukuraho kugira ngo ntufe ufira mu cyaha. Anasema ya kwamba Bwana Celestin, ikiwa umetenda dhambi fulani ambayo unaifahamu, usisubiri mpaka siku fulani ambapo kutakuwa meza ya Bwana ndio niungame. Sivyo. Kuungama ni kila utendapo dhambi na uungame hiyo dhambi yako ile siku. Maana atujue ya kesho ama ya saa zijazo. Tunajua kwa nani muda huu ndio tunafahamu, lakini muda ujao hatujui. Twebwe ntidushobora kubemera ngo buri munsi wa Mungu cyangwa ndwi zibiri zaturakura uruhimbi iki. Ahanini dukunze gukora imihimbi ku minsi mikuru y'ishengero, Noel, Pasika, Pentecoste, cyangwa abaye n'igikorane nyene gikomeye gikuze cy'ishengero. Ariko kuvuga ati buri kwezi buri ndwi zibiri ivyo ntacyo twemera ko tuzoza tubikora. Pastor anazungumza kwamba kulingana na kauli ambayo aliyoiongelea Bwana Celeste, si kwamba tutafanya kama vile baada ya wiki mbili, baada ya wiki tatu tuna desturi ama utaratibu wa kushiriki meza ya Bwana kwenye mikutano kama vile Pasaka, Pentecoste, Noeli, ama tukiwa na mkutano fulani, hapo tunashiriki moja kwa moja meza ya Bwana. Kandi bisigura yuko ujya munsi uruhimbi yuko uri ujya mubiri ukanywa amaraso. Biblia tuvuga ko ari cyibutso. Samaraso ya Yesu cyane inyama za Yesu Kristo tuba turi. Sawa? Ni cyibutso gusa kugira ngo bidufashe ukuntu Yesu yadupfiriye ku musaraba aducungira ibyaha byacu. Muri ico gihe arakanu kiyongera mu buryo bwo kwizera Imana. Muga ntibisigura yuko igihe ufise ico cyaha ugiye ku ruhimbi unyoye amaraso uriye wa mubiri wa Yesu ngo cyaha kivaho. Bisaba yuko ubaza gucihanya. Rero niko bimeze. Kwa hiyo pastor anasema si kwamba wakati unaposhiriki meza ya Bwana ukila mwili na damu, si kwamba wakati unapokula hivyo ndio inaondoa moja kwa moja ile dhambi. Ile dhambi inaondoka na nini? Uungame kwanza. Okay, umwanya waheze mugabo reka mwe babiri gusa. Ni mabukwe. Ni bangahe bakeneye kubaza? Ni bane. Nani mzee?
muvyeyi nige turabe manika turabe umwe babiri batatu bane Serine nawe batandatu bo ntabwo wunza za gushira mu kuboko mu nyuma sio swali bo changa tia mchanga mpita na wakati wao na tumalizie. Kwa hiyo kama vile najua kama pastor alituambia kama hiyo meza ya Bwana ni dawa. Nina mfano halisi ambao niliuona kulipitia pale Ruvungi. Kulikuwa mkutano, meza ya Bwana ikaandaliwa. Maana pastor alisema ni dawa. Kwa kweli ni dawa. Ilikuwaje? Watu walipia chakula, maana unajua kama kwenye mikutano ya Afrika watu wanapokea chakula, wanapika, alafu waliacha wanapia chakula, watu wote wakaalikwa kwenda kwanza mbele ya kula ile chakula waende kushiriki meza ya Bwana. Sasa kukawa mabinti hao wawili wakaona sisi hatutashiriki, wakatoroka wenzao ili waende kula chakula. Kumbe bahati mbaya kile chakula kiliwekwa sumu. Sasa wale mabinti walipokula wote wawili wakafariki. Lakini cha ajabu wale ambao walikula meza walipokula hicho chakula wote hakuna mtu mwenye alipata shida. Tukaona ni mambo ya ajabu. Ruvungi kilipitika katika mji wa Ruvungi. Maana nazungumza ile maana pastor alisema ni dawa na kweli ni dawa. Asante sana. Ilikuwa ni mchango. Okay, asante sana. Mutanga. Jena kabazo gatoyi. Yego. Turazi ingo ngoma mvuge mu bamaze kubaka ingo. Ko sindo vuga mu batarubaka ku rwego ndaravuye ko. Kuko ingo nyinshi turabizi ko zifise ibibazo bitandukanye kandi aroho umugore n'umugabo usanga bamwe batumvikana ugasanga babayeho nk'ingwe n'intama nk'uko rero ugasanga umuntu ntashobora gushikira uwundi ntashobora kubwira ikibazo ciwe ugasanga mubayeho uko ko abantu benshi usanga babaye kandi ugasanga bakora n'ibikorwa by'Imana ugasanga mubayeho uko nyine mugenda uko nyine none mu gihe ico mubaye nk'uko ufitanye ikibazo n'uwo mufasha wawe aho n'umugabo wawe ufise nk'uko uzakwitunganya imbere y'Imana utaritunganya imbere y'umugore wawe kandi kwera mutumvikana uzaza gusangira gusangira imbere y'Imana aho uzorindira mu gihe uzobanza gutunganya kwanza n'uwo mubanye. Nibimvira yuko gisa na cakindi Celestin yabaza ati none ushwashwanye n'umuntu ukagenda kuri hariya nyomba rundi muntu mugabo uwo mwashwanye ntiwagiye kumusaba imbabazi cyo gihe nta mbabazi gusaba. Rero mububakanye igihe bafatanya amatati bategerezwa gusaba imbabazi bo kuri bo kugira ngo kiveho. Mugabo hari gihe umugore ashobora kugerageza gusaba umugabo imbabazi umugabo akanga ntamwemerere cyangwa umugabo akagomba gusaba imbabazi umugore ntamwemerere wewe wasavye imbabazi uba wahejeje gikuru gusa nuko uvuga ati ndasavye imbabazi kuri iki niki ntubandanye ujana iyo ngorane mu bikorwa by'Imana. Urumva kwa ntakuwozi ngaho uraje gufukama ngo usavye Imana imbabazi baragusengera turagusengera kabisa muga imbere y'Imana ivuga ati banze ugende gutuma hari mu buryo bwo muri mwene genda uheze n'umugabo wawe genda uheze n'umugore wawe aho niho uba wihanye neza sawa. None bizoca urumva muzaca mumushikira mukwe uwo muntu atatonze tumushikira nkuko mwavuze umuntu adatonze rimwe kabiri gusangira namwe muramukurikirana niko byasaba yuko tubaza ati wewe ku munsi wa munaka w'uruhimbi wabayeho gukurikirana wabaye bimeze gute mu buzima bwa Kristo niko byategerezwa kuba twega abapastori cyangwa abarimu tukagenda kubaza abanyeshuri bacu turongoye impamvu adatonda ku ruhimbi cyangwa impamvu atatonda mu miga yo kwa Mungu sawa. Iyo ni devoir yacu yo gukora. Kagira kuvuga gato ikibazo nuko ushaka kugenda ukamusanga ari umugore cyangwa umugabo ukamubaza ngo ni ibiki bakaza kubikubwira ngo nta kibazo gihari. Muri ico igihe mu kirundi bavuga baca umugani nyomba ari wigi risosi n'igitsisuka hazogera igihe ego tuba twakoze ko cyo bugendayo hazogera igihe yangorane bavuga yuko atayiriho hagera igihe ibonekana muri ico gihe baciye batarambwa mu ishengero
baca bataramuka mu ishengero kubera ntako boguma bakora ibikorwa by'Imana mu burongozi mu buririmbyi niba uribura aguma yicara hariya sawa muga mu buririmbyi ubujenama kandi bafise amangorane mu rugo batagomba kurekuriranira batagomba kubivuga ibyabo muri ico gihe ni ukubakura muri ico gikorwa kugira ngo twavuze yuko umuntu umwe ikosa ryo arashobora gukwegera undi muntu birakunze gushika rero n'uburyo bwo gukingira ya mboga imaze kubora ntitume n'izindi zibora Chimpaye Okay, ubukoreye Imana mugabo kigira 10 tugikeneye ngaha asanga aho rubikora uzobaza dukure kugira 10 ukituzanira hanyuma uturungike ifasha apani ikintu cyitwa cyo kuvuga kwigigira 10 ndakibunitse muri Afrika cyane handi handi kigenda handi handi kigenda hajya usengera ibyo bizo utunga handi uzovuga yuko ari ifashanyo urungitse atari kigira 10 sawa kana mungane gatonya wa niba inyishu naho mungane inyishu niyo nyene ntanga nta yindi ndagomba ko akanere bagiye gatonyi yari kongera ku icacumi benshi baratanga bagatanga icacumi mana yake gikora iki nibyo tugomba hanini munako ategerezwa kumenya gikora iki okay ntako yonge nkuko ndongeye kuri cakoze mwisezerano rya kera icacumi icya mbere cyo ni itegeko ry'Imana kugira ngo ibigira 10 bitangwa sawa usomye muri Malaki igice cya kangaho ku biraditse kuri rya rupapuro rw'ibigira 10 diga ni itegeko Imana yatanze rero kera mu Bisirayeli bajya baheretse ntibagenda kurima ntibagenda kudandaza ntibagira ibiki ntibakora ubuzi naho baba yabari inzu y'ishengero yubatse rero bijya bigira 10 nivyo byatunga iki abaherezi bakijya ngibo nibo twega wa pastor nukuvuga twebwe ya byashoboka twategerezwa gutungwa namwe bw'ishengero udakora akazi akazi sikanebera gukora akazi kubera sishobora gukora akazi maze kugenda gukora akazi sizoronka wa mwanya wo kugenda kuraba abantu bituma batagenda ku ruhimbi bituma bagwara kudababaze uwo mwana naje batiko ndahangayika ndere kigira 10 ahanini gikora mu gutunga abapastori n'abagore babo n'abana babo bakagenda kwiga ruko wumva no sa inyigisho kenshi urabona abapastori bigisha gutandukanye icacumi baratubwira yuko abarongozi benshi nabo ndiba turabizi no umurongozi soko nyene narige no ntabizi rero icacumi kirafasha batishoboye abapfakazi oya soko bikora akazi sio hivyo niko nzi oya soko bizi nabi abo bigisha izo n'inyigisho
zitameze neza. Urumva Celeste, umuntu azokubwira wigira 10 nico gufasha umupfakazi ubumugaye ugize iki uyo azoba kurenza n'akazi. Izanyigisho zikwiye. Ni muntu mwege. Oya nakuseka. Urabaza rwose ni Oyo uramenye. Uramenye. Abarongozi benshi basobanura gutandukanye. Baravuga yuko icacumi gifasha abatishoboye abapfakazi n'imfungwa. Sawa, rero ndagomba kumenya yuko nkuko nawe uri umurongozi wongera ibyumviro byo kwawe nk'inyigisho zo kwawe atabura nkamenya. Je uko ndakwishyuye rero niko Bibiri ivuga. Nyomba ari gufasha intuzenya batishoboye n'amafaranga ishengo rishobora gukura ku ruhande muri ajya babitse bagarungikira ujya mu atishoboye. Mugatari bivuga ngo na amafaranga yategerezwa gutunga abapastori cyane iki. Mugatwebwe ubu ntavyo dukora ntavyo dusaba ngo mugamuzo mukuye kuzoturira amatelefoni ukwezi. Muzoturira uko kuri batatu buri kwezi muturira telefoni. Reka ngira ko nongera. Basi nongera ugake. Yego. Haleluya. Amen. Uramba bari nicari. Yego yicara barumva. Yenda nabivuga mu pastori ntabwo murabyumva neza muravuga pastor arakura yishyira ngo nibigera kuri byabo. Reka ngiye mvugiranye nk'umukristo n'umujyanama ngewe utajya ujya kubyo bigira 10. Sibyo? Nkuko pastor abivuze ikigira 10 nyine muri Bibiliya mujye musoma Bibiliya zanyariko. Kugira abantu babashuka bakababeshya urya Bibiliya niwe murongozi w'umukristo. Kandi muri iki gihe hari inyigisho z'ibinyuma nyinshi cyane kuko turi mu bihe by'imperuka siko biri. Nutitonda abantu bazakuyobya. Kuko umuntu akubwira abantu bazajya batubwira ibijyanye n'ibyumviro byabo ibyo bishakira irari ryabo ry'ibyo bashaka. Niko Bibiri tubwira ko turi mu bihe bya nyuma. Nubishaka ugenda ufate Bibiliya yawe urebe urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 manuka kigeze ku wa 6. Byose urabisanga mu Timoteyo wa 2 igice cya 3. Nushaka kugisome cyose. Ariko cyane cyane umurongo wa 1 ugeze ku murongo wa 6. Urayisanga ibihe duhagazemo none angari ibyo ngibyo. Noneho rero ikigira 10 uko pastor amaze kubivuga ikigira 10 cyagombaga gutunga abatambyi cyangwa se bitambo cyangwa abapastori b'iki gihe. Muri Afrika ngiye mu ishengero rya Nyirasenge muri wacu mu Rwanda nta mupastori ujya ku kazi nta mugore w'umupastori ujya ku kazi nta mugore wa bishop ujya ku kazi bose batungwa n'iki na bya bigira 10 bakaba bafite bakayubaha byo pastor akura mu bimutunga n'umuryango we n'abandi bakajya ku mashuri. Tugezanga muri Amerika rero kwa kino gihugu kibereye kibi nyirima ariko ngiye gita kwa ari kibi ibintu byose byaracuramye ari muyoboye bwinshi cyane. Nibyo tugira tuvuga ngo abazungu ngo ni iterambere nibiki ngo ni iterambere tujyana muri gihe nomu. Mujye mwitonda nibwo kutworonera abana mu mashuri ni murebe ngo mufite abantu bakiri batoye uko umwana wamweza ku ishuri ari muzima yasangaza ikindi kintu umutwe wazungurutse bityo nibyo kubigisha ngo ni iterambere. Ahubwo dukeneye semina. Noneho rero kuko nanjye mvuga cyane kujyanye n'ingo ndashafura cyane muri iyi minsi mfite umutwaro munini w'ingo kuko satani aratuyobye cyane adusenyera ingo cyane. Imana dufashe tuzakora semina muri iyi minsi ku banzego zose kandi biri mu kwezi kwa 3 ndetse turaza kubipanga. Imana dufashe. Noneho rero icyo kigira 10 nicyo gitunga aba pastori bacu ntabwo rakwiye kwiruka kubona bitegahinda no mubabaro kubona pastori muri sinowe aragenda ntari garafite aragora murarwanira muri bisi murarwanira muri train sinowe yamugeza aha agiye gushaka imibero kandi afite ishengero arongoye. Burya ntabwo Imana bishima burya dufite umugayo imbere y'Imana nk'abakristo. Kandi noneho rero twagira ngo niyo twagira ngo tumuhaye n'isabune umunwa wacu watanze imbere pastor turamutunze pastor aturira amaturo nta nayo watanze kandi ngo yayariye ayayari. Jewe ndababwiza ukuri kugeza kuri iyi saha mba muri komite ndi umujyanama inama zose mba zirimo yo ntarwaye nta na rimwe nzamuye ukuboko kwanjye imbere y'Imana
kuva twagera ahangaha tumaze imyaka ingahe tutari twanahagera. Aba bapasiteri mubona ahangaha nta n'urudolari rumwe tujya tubaha ku kwezi. Umugera muri ahangaha uvuga ko mbeshya azamura urutoki. Yenda abapasiteri ntabwo twivugira kuko ni ibyabo kandi ntabwo ndi kurengera abapasiteri, ariko ndagira ngo mbabwire ko dufite urubanza imbere y'Imana twebwe nk'abanyeshingiro. N'uwo twajya tuvuga ngo pasiteri ntabwo yasuye, pasiteri ntabwo yangendeye, none ko nawe yagiye gushakira ibikoresho kuko nawe yagiye gushakira ibikoresho uragira ngo bigende gute? Nazi wawe se agasiba akazi uraza kumwishyurira bili. Impamvu byo twihana n'ibi ngibi, ntabwo twibwira ngo turabagororotse kandi dufite ibyaha bindi tugendana tutari kwihana kubera ko turi guhonyora amategeko y'Imana. Imana tubabarire. Noneho rero kazi uragira kandi kamwe ndangiza. Niba dushaka gufasha ibyo byo gufasha ngo ifubyi n'abapfakazi nta n'ibyo tujyana ngaha mu rusengero rwacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ninjira mu mubare w'abapfakazi ariko na mbere uko ninjira muri uwo mubare nabyo ntitubikora, kandi ishengero ryategezwa kugira gute gufasha imfubyi n'abapfakazi. Turafite natwe mu ishengero ryacu hano mbere ko tubyoza muri Afurika kitwaza turabo turi kumwe nabo hano tufasha gusa umuntu yagize ikibazo tugatanga itangazo hano, bamwe bamano kuyatanga bakaherekezaho ibivumo bagenda bitotoma hariya mu mazu yanyu hirya no hino ku matelefone muhamagara ngo mwafashe nya runaka, abandi nabo bayabonye ngo bamuhaye makeya none igishoro yatanze bana yanjye. Rero hari ngo yo gufasha twayikiza ahangaha bagiye kubara nyuma y'amezi 3 bagasanga nta n'ijana ririmo kandi ngo nibyo gufasha, kandi bikaba byanditse mu mutwe wawe ngo turafite inkoko yo gufasha ngo none ntabwo bajya bamfasha ngo kandi umupfakazi ngo kandi mfite ikibazo nta nayo washyizemo. Ndagira ngo mbwire ngo iyo dutanga byanyu muri za nkoko hariya ni kimwe no kujya muri banke ukajya gusevinga ugashyiraho amahera yawe, wazagira ikibazo uragenda ukajya gukurayo amahera yawe kuri banke. Niyo dutanga ngaha mu ishengero tuba tukira muri saving niya mutari mubizi. Rero ndagira ngo arasobanukiwe ababaje ikibazo cy'ibigira 10 ko bikoreshwa nayo ngo ifashanyo aho ziva niyo zituruka. Imfashanyo zirukwazo bafite myanya twashoboye kubona bagafasha umuntu ikigira 10 cyakagombye guhemba urako guhawa abapasiteri bacu kugira ngo gukora imirimo n'icyo kigira 10 dutanze kuko ya mashikangwa dutanga ntacyo abashoye kumara wajya kuroga saho mwitawe ukungana mu kwezi tutuye nka 300 yonyine kandi dufite amabire ageze muri 400 byabigira 10 byo bigenda bikajya hehe muri ya mabire n'ibiki byose n'abapasiteri nta n'undi yababona. Dufite umugayo imbere y'Imana, Imana tubabare. Francine ndumva byinshi bamaze kubivuga kuko nanjye ngiye kuvuga ku kigira 10 nyene, ariko ntabwo nja kuvuga byinshi kuko byinshi babivuze, ariko ndavuga ku bisigaye. Warasifiwe. Abantu benshi bari guharira ku kigira 10, ahubwo nimba utatanga ikigira 10 genda uharura amafaranga yawe neza utanga ikigira 10, kuko nuja gupfa n'irembo ry'ijuru ntabwo uzorenga umuryango nigo rufunguruzo rwugurura ijuru. Nimba uri kurakorera Imana ukaba udatanga ikigira 10 ntahanzira ufite, ugeze ku irembo barazingurura igitabo. Iyo bamaze kuzingurura igitabo ikintu cya mbere baraba nuko watanze ikigira 10. Warihaje ibyaha byose, warakoze ibikorwa, mugabo ikigira 10 ni namba ya mbere kandi ifungurura imiryango no mu rugo rwawe. Bwana sifiwe. n'abamarayika Abamarayika gira ntabari ngo jewe ndababwiye Bwana sifiwe. Namaze kuvuga ko ikigira 10 ari irembo ry'ijuru. Chungaje mwamwibagiye ujya ntabwo bari kuvuga babivuze kera n'urye yavuze ntibamusoba n'abigire rero iyo uharira ku kigira 10 nicyo kintu n'umusingi w'ishengero. Aho ndakuriye ntabwo washobora kugira ubukwe
udatanga ikigira cumi. Ntabwo nta nubwo wasengeshereje umwana udatanga ikigira cumi. Urabona ndiko ndagwana n'abantu mu maporoti ngo bariko barasaba no gusengesha abana ntibabasengere. Rero mugomba gutahura ko babanza kuraba nimba ugenda gute, ukora gute, umeze gute mwishengero. None nimba wiyizira ukiyicarira gusengo barakubona ko uri umukristo, mugabo hariya mwikaye nturimo. None bazokumenya gute ko uri umukristo? Amafaranga uyakorera ntuyazane kugira cumi. Urumva rero ahanini ikigira cumi ariko navuga neza n'aba bana bacu bariko barakura mudufashe muze muratwigishiriza abana iyo bariko bariga igice bamenye gutanga ikigira cumi, kuko nico kintu ca mbere kigomba kuba imbere yo kwigisha igice. Nimba umwarimu yahora yigisha igice yigisha indwi azopfume yiha umunsi umwe mu ndwi yigishe basi n'amezi abiri abana batahure gutanga ikigira cumi cari kuko baraza bakatubaza nka jewe naramaze kubafundisha baraza gutanga ikigira cumi. Rero niryo ndarifise ndongerako Imana naheza Pastor hajya mwabi Kenya hari inkuru numvise hari umuntu yigeze gupfa. Urakoze kabisa. Uramwibukije jewe ndamuzi. Okay. Kandi narahageze turi kumwe na Pastor Bazira. Vuga mu Kiswahili kuba mu Kiswahili kubangukira cyane. Ameuliza swali mahali ambapo tuliishi Kongo ya kwamba kuna mtu aliwahi kufa akakosa njia. Yule mzee najua kila mtu anamjua kwa wale waliishi Kenya. Hivi ana mtoto pale Arizona ni pastor siku hizi. Emmanuel. Oh, okay. Baba yake alikufa. Alikuwa na mbuzi kweli za kutosha. Alikuwa na lima, alikuwa na kamua ile mtobe ya wakati ule anauza. Lakini sehemu ya 10 alikuwa hatowe. Tena hata pesa hizi za kutoa kwa sadaka mara nyingi alikuwa hatowe. Ndani ya kitabu ya jina lake mbele ya mwalimu alikuwa hatowe, naye alikuwa ni mzee wa kanisa. Unaona? Unafanya vizuri kuuliza. Siku yake ikaenea akafa kabisa. Wakati amekufa tukasikia habari kwamba mimi nilikuwa nimesha kuwa mwalimu. Tukasikia habari ya kwamba kuna mtu amekufa. Wakati amekufa wakatuma kwa mchungaji. Pastor Bazira. Alipokuja Mungu akamwamsha tena ule mtu. Yeye kufika tu na Mungu anamwamsha. Anasema hivi, mchungaji, mimi ninaambiwa hivi, sababu wamepekua katika vitabu wakakosa jina langu la sehemu ya 10. Na wakanaambia kwamba hawawezi kuniruhusu kwenda kupita, bali nimeambiwa nirudi katika zile nitoe kitu kimoja katika mbuzi zilizo na mbinguni. Wanajua chochote ulicho nacho. Ulikuwa unalima hautoe sehemu ya 10. Ulikuwa na mifugo haukutoa sehemu ya 10. Ulikuwa unakamua kila kitu nacho kipata mbele yako kiwa tena ni kama vile kuhani, ulikuwa haukutoa chochote. Sasa rudi duniani. Na umuite mchungaji mkuu. Atakapofika ueleze habari zako zote, utoe kitu fulani. Na baada ya kukitoa hautaishi tena pale chini. Ni bahati Mungu amekufanyia. Basi tulifika pale. Wakati tumefika pale mchungaji mkuu akaja. Yeye tu kufika tena akaamka. Akaanza kumwambia, mchungaji yuko wapi? Mchungaji akasema mimi niko hapa. Pastor Bazira tare ukimuuliza atakwambia zile habari. Samuel Bazira. Basi kaonekana eti nimeambiwa kwamba nimekosa njia. Akamuuliza uliona watu wa namna gani? Akasema ni wa malaika wa mbingu wenye kuvaa vizuri, nguo nyeupe, kanzu nyeupe. Akasema sasa mimi nimeziulia kwenye barieri. Na wamenaambia pale mbele tena kuna nyingine barieri, siweze nikapita wala hawawezi kuniruhusu.
Basi kaonekana eti nenda katika mifugo yako uliyo nayo utoe kitu kimoja. Bwana amekuhurumia. Basi ndiye maana mimi nimekuja. Mniombee msamaha mbele za Mungu. Mimi nasema mke wangu na watoto wangu watoe katika zile mbuzi zangu, ile beberu kubwa waitoe. Mimi nipate mlango wa kuingia. Na mambo haya yalifanyika, tena kapita na kufa. Hapo hapo alipita na kufa. Bwana pewe sifa. Rero birakoreka urashobora gutsanga umuntu umwaka uraheze ntakigira cuma tanze imyaka 2